अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे सोने तमन्मुने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, आज 18 अगस्त 2025 और आज ही के दिन के लिए एक मरी और इसके मुज़ाफ़ात के जो पहाड़ी इलाके हैं उन सब के लिए एक स्पेशल अलर्ट जारी किया गया, जिसके बारे में आज की हम ये वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। वीडियोज़ हमें मज़हर अब्बासी साहब मरी से, उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस मरी और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से हमें मौसूल हुई हैं और हमारे एक सब्सक्राइबर भी इस मरी में मौजूद हैं। उन्होंने हमें बड़ी तफसीली वीडियो भेजी है, तो ये सारी वीडियो अपडेट जो सी है वो आज हम आपके साथ रख रहे हैं और आपको बताएंगे कि इस वक्त मरी में क्या सूरत हाल है और 90% थंडर स्टॉर्म बारिश के चांसेस मौजूद हैं। ऐसे में कुछ अलर्ट्स जारी हुए हैं, वो भी आपके सामने हम रख रहे हैं। ये जो नोटिस इस वक्त आपके सामने है, ये TDCP पतियाटा चेयर लिफ्ट का है कि उन्होंने कहा कि आज 18 तारीख को ये क्लोज़ रहेगी, यानी कि TDCP की जो चेयर लिफ्ट वैसे अमूमन बारिश में चलती रहती थी, आज वो भी क्लोज़ रहेगी और इसके बारे में बाकायदा नोटिफाई कर दिया गया कि ज़्यादा जो टूरिस्ट पतियाटा जाने के ख्वाहिशमंद थे उनके लिए भी ये है कि ये बंद है। उसके अलावा क्लियर कट पिक्चर बता दी गई है कि जो लोग भी इस वक्त इरादा रखते हैं मरी नथिया गली के हवाले से, तो ये 22 तारीख तक का जो अलर्ट है उसके हवाले से ये आज स्पेशल जो इंतबाह जारी किया है, जिसमें नेशनल हाईवेज और मोटरवे पुलिस ने भी कहा है कि यहाँ पे मुनसिल बारिशों और आंदा मज़ीद बारिशों की पेशेंगोई की वजह से ख़तरात लायक हैं, लिहाजा रास्तों पर सफ़र करने से गुरेज करें। शदीद बारिशों और बादल पड़ने के बाद मरी आने से गुरेज करें। जी हाँ, ये क्लियर कट मरी की पुलिस ने कहा, उन्होंने कहा लैंड स्लाइडिंग सड़कों की बंदिश का खतरा है, लिहाजा अपने प्यारों की जान को खतरे में ना डालें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। डिप्टी कमिश्नर मरी ने भी इस हवाले से क्लियर कट अलर्ट जारी किया है कि खुदा के लिए अपने जान की हिफाजत करें और ऐसे में इन इलाकों का जो सा सफ़र मत करें। यहाँ पर कुछ और भी सोशल मीडिया पे पोस्टें गर्दिश कर रहे हैं, उनके ऊपर भी बात करना ज़रूरी है, लेकिन ये इस वक्त की लाइव जो पिक्चर्स हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि मरी में गुज़िश्ता अब घंटा हो गया ऐसे ज़्यादा लगातार बारिश जारी है और गूगल के ऊपर भी आप नज़र मारें तो 90% चांसेस है थंडर स्टॉर्म के। ऐसे में रात गए भी मैंने पोस्टें देखी हैं जिसमें बताया जा रहा था कि मरी के कारोबार पर डाका मारने की कोशिश की जा रही है। शायद इस वजह से मरी की इंतज़ामिया ने इस किस्म की जो अलर्ट्स हैं वो जारी किए हैं, लेकिन मैं इस चीज़ से इख्तलाफ करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मेहरबानी है कि इंतज़ामिया ने पहली बार के इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये अलर्ट्स हमारे सामने रखी हैं कि कम अज़ कम जो लोग आ रहे हैं उन्हें तो इस चीज़ का इदराक हो। उसके बाद अपनी मर्ज़ी से आते हैं तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी कन्फर्म है कि इस वक्त मरी के अंदर जो बारिश लगी हुई है इसकी वजह से अगर ये क्लाउड ब्रस्ट हो जाता है तो फिर क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आलिया मुनीर वाक़या आपने देखा या कुछ है, ये भी नहीं कहा जा सकता कि हम कह रहे हैं कि क्लाउड ब्रस्ट होगा और होगा, ऐसा भी नहीं है, हो सकता है ना हो, लेकिन एक अलर्ट जो जारी हुआ है उसके ऊपर NDMA और दीगर तमाम इदारे मुत्तफ़िक हैं कि इस वक्त यहाँ इन इलाकों में जाना कतई महफूज नहीं है, लिहाजा एहतियात करें। स्टार्टिंग में मज़हर अब्बासी साहब ने हमें बताया कि मरी के जो नदी नाले थे वो बिफरना शुरू हो गए हैं, अल्लाह खैर करे, और ये नॉर्मल रूटीन है, इतने तो वो बिफरते ही हैं, बल्कि इससे ज़्यादा भी बिफरते हैं। दरिया गली है, 2-3 जगह और हैं वहाँ पर ये नदी नाले बिफरते हैं, लेकिन फिर भी एहतियात लाजम व मलजूम है और आप एहतियात करें और सफ़र से गुरेज करें। इस वक्त एक्सप्रेस हाईवे ये ओपन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बारिश लगी हुई है। इसी तरह मरी की GT रोड भी ओपन है, इस वक्त कोई इशू नहीं है, लेकिन ताई माजरत, लेकिन इस चीज़ का भी लाजमी ये कहा गया है कि प्लीज़ एहतियात करें और सफ़र करने से गुरेज करें, और इसीलिए कहा गया है कि अल्लाह ना करे कि इस तरह का कोई क्लाउड ब्रस्ट हो जाए और बहुत तेज़ बारिश हो तो फिर कहीं जो टूरिस्ट हैं वो महसूर ना हो जाएं, जानी नुकसान ना हो जाए। तो इसके लिए इंतज़ामिया ने किया है, जिसके लिए DC मरी ने अलग से अलर्ट जारी किए हैं, पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने, सभी ने इंतबाह जारी किया है। तो ऐसे में हमें भी होना चाहिए कि अब जब मसलन आज 18 है तो 18 से 22 तक थोड़ा सा एहतियात करें और एहतियात करने से हमारा ही फ़ायदा है।
مری کے نوائی علاقوں کی اگر بات کریں تو نتھیا گلی گلیات میں بھی اس وقت بارش تیز جاری ہے. ابھی سجاد صاحب سے میرا رابطہ ہوا ہے تو وہ بھی اپٹا آباد سے نتھیا گلی کی جانب آ رہے تھے, تو وہ لائیو بھی آئے ہوئے تھے فیس بک پہ. میں نے خود دیکھا کہ بارش بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی, اور یہ وقفے وقفے کے ساتھ سپیل آئیں گے. کہاں کس وقت زیادہ سپیل آتا ہے اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن ایک چیز تو کلیئر ہے کہ اس وقت 90% چانس کے ساتھ بارش کے جو سے ہے وہ تھریٹ ہمارے پاس موجود ہے, اور بارش ہو رہی ہے ملک کے مختلف علاقوں میں. ایسے میں جو راستوں کی جو موٹر وے سے لوگ آ رہے ہیں ایبٹ آباد والے ذریعے سے, راستے سارے اوپن ہیں, راستہ کہیں بلاک نہیں ہے. منع ضرور کیا گیا ہے, روکا نہیں گیا ہے. اس چیز کا آپ خاص اسپیشلی میں آپ کو بتاتا ہوں, روک نہیں کسی کو نہیں ہے. ٹریفک چل رہی ہے, معمول کے مطابق چل رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ انتباہ ضرور جاری کیا گیا ہے کہ سفر کرنے سے گریز کریں. آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو نیکسٹ 3 سے 4 دن کے لیے جو ویدر فارکاسٹ ہے وہ اسی طرح کی ہے. تو ایسے میں احتیاط کرنا ہی بہتر جو سا ہے وہ اس وقت آپشن موجود ہے. اور ابھی میں اب گوگل کی جو لیٹسٹ جو کنڈیشن ہے مری کے حوالے سے, اس میں 70 80 60% ہے, اور پھر بدھ کو بھی اسی طرح کے معاملات ہیں, لیکن تب شدت تھوڑی سی کم ہے. جمعہ تک پھر ہفتہ اور اتوار کو بھی بارش, یعنی کہ آگے پورا یہ جو سپیل ہے بارشوں کا ہے. لیکن اس وقت جو آج کی جو بارش ہے یہ سب سے زیادہ بتائی گئی ہے. اس میں 3 اور 2 5 ڈاٹ جو سے ہیں وہ آج شام کو تقریباً 3 سے لے کے تو رات 7 8 بجے تک 10 بجے تک تو بڑا خطرہ موجود ہے. تو ایسے حوالے سے تو آج کی ڈیٹ میں کم از کم پرہیز کریں. کل جیسے ہی موسم کی پھر جو اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے, تو پھر اس کے مطابق آپ اپنا پلان بنائیے گا. بار بار میری بات چیت انٹرپٹ ہوتی ہے. میری خود طبیعت بڑی خراب ہے, میری چیسٹ بالکل بھاری ہوئی ہے, اور کافی ساری میڈیسن یوز کرنے کے باوجود ابھی تک کوئی کھانسی کا جو سا ہے میرا حل نہیں نکل رہا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر صاحبان دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرا نمبر 031352222404 ہے. مجھے کوئی حل بتائیں کہ اس چیسٹ میں جو انفیکشن ہے یا کیا ہے, مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. لیکن اب تو یہ حالت ہے کھانسنے سے بھی جو سا ہے وہ چھاتی میں درد ہوتا ہے. برکہ دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت دے, اور میں آپ کی خدمت اس طرح کرتا رہوں. ابھی صبح میں بڑی مشکل سے اس وقت بیٹھا ہوا ہوں کہ بار بار کھانسی بھی ہو رہی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ ویڈیو بھی بنا رہا ہوں. یہ کھانسی کے دوران بولنا جو سا ہے, اگر کسی کو کھانسی ہو تو وہی جان سکتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے. برکہ جی جو لوگ بھی اس وقت میں سفر ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ, اور پلس میری نصیحت بھی ہے کہ اس وقت پہاڑی علاقوں میں سفر کرنے سے گریز کریں, اور ویدر کی جو انفارمیشن ہے وہ لے کے چلیں. اور بہتر تو یہی ہے کہ 22 اگست تک گھروں میں بیٹھیں, اس کے بعد پھر اگر آپ نے جانا ہے تو جائیں. اور جن کے لیے ناگزیر ہے سفر کرنا ان کے لیے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر خیریت سے اپنے جو ڈیزائرڈ ڈیسٹینیشنز ہیں, جہاں جہاں انہوں نے پہنچنا ہے وہاں تک پہنچائے, اور خیریت سے واپس اپنے پیاروں کے پاس لائے. کیونکہ انسانی جان انتہائی قیمتی ہے, باقی زندگی کے معاملات چلتے رہتے ہیں. تو اس وقت جو آج کا الرٹ ہے اس کو گزاریں, اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ خیر کا معاملہ فرمائے. جو کلاؤڈ برسٹ کا اندیہ دیا ہوا ہے ایسا کچھ بھی نہ ہو, تو ہم شکر ادا کریں گے, شکرانے کے نفل پڑھیں گے کہ شکر الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا, اور کسی قسم کا کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوا. تو یہی اپڈیٹ تھی اس وقت کی. انشاءاللہ مزید اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے.